अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या नाज़रीन। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा कर रहे हैं आज से, और वो वहां पहुंच गए हैं। और एक अहम खबर इस हवाले से आई है कि इजराइल एक नया इत्तेहाद कायम कर रहा है खित्ते में, और हेक्सागोनल इत्तेहाद इसको कहा जा रहा है कि ये कई कई सिमतों पर मुहित होगा। कई यानी उसमें मिडल ईस्ट के ममालिक भी होंगे, उसमें अफ्रीकन कुछ कंट्रीज भी होंगी, और इंडिया को भी उसमें रखा गया है। उस इत्तेहाद का मेन जो सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क है यकीनन वो भारत होगा। इस इत्तेहाद के क्या मकासद हैं, और इसमें जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि इस इत्तेहाद का मकसद ये कहा जा रहा है कि ये शिया जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट, उनके खिलाफ ये इत्तेहाद होगा। तो इस पर बात करते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म शिया सुन्नी में है भी कि नहीं, अगर है तो इनके खिलाफ ये इत्तेहाद किस हद तक मौसर हो सकता है, और फिर जवाब में पाकिस्तान इस हवाले से क्या पोजीशन लेगा, और दीगर दुनिया के ममालिक और खासतौर से सऊदी अरब वगैरह क्या इस पर पोजीशन लेंगे, इस पर हम बात करते हैं। इस पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, मारूफ तजिया का। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब बताइए, क्या आपकी राय है इस हवाले से? बड़ा अहम मामला है, और ये नया जो इत्तेहाद इसराइल बनाने जा रहा है, इस पर आप मुमकिन तौर पर जो इत्तेहाद होगा वो मैंने गुजारिश कर दी आपसे कि उसके अंदर मिडल ईस्ट के कंट्रीज भी होंगे, अफ्रीकन भी होंगे, और फिर ये इंडिया भी उसमें शामिल है। और भी कंट्रीज को यकीनन रूप में लिया जाएगा जो लाइक माइंडेड होंगे। क्या आप इसमें कहते हैं? ये तो जो नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को बुला के जिस इत्तेहाद में उनको शामिल करने की दावत वो दे रहे हैं, तो वो तो अभी दावत ही है। अभी तो इत्तेहाद का खाली कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर बेसिकली अभी नेतन्याहू या इजराइल के ताल्लुकात मिडिल ईस्ट में यूएई के साथ हैं, और भारत के ताल्लुकात भी यूएई के साथ हैं। तो जो भी बाखबर लोग हैं इजरायली बेस्ड जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो मोदी साहब गए हैं वो काफ़ी बड़े डिफेंस में और स्ट्रेटेजी में, और दूसरे ख़ास तौर पर वो जो ड्रोन्स हैं उनके वो जो उनकी टेक्नोलॉजी लेने जा रहे लेने की बात हो रही है। और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बेसिक बात मैंने एक लाइटर नोट पे ये है कि नेतन्याहू के पास वो एब्स्टीन की फाइलों में से अपना नाम निकालने के लिए भी जा रहे हैं उधर। वरना ये है कि ये इजराइल के साथ कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद करके भारत जो है वो ईरान के ख़ास तौर पर ईरान के साथ भी भारत के ताल्लुकात हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस इत्तेहाद में शामिल हो के वो ईरान को राज़ी करेंगे या नाराज करेंगे या इसमें क्या जो चीज़ जो है। बात सामने आगे इस आई पर है वो, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें बात जो सामने आई वो ये कि एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है ये इत्तेहाद। वो शिया एक्सट्रीमिज्म हो या सुन्नी एक्सट्रीमिज्म हो, तो वो तो माकूलियत की बात है। वो उसके खिलाफ तो शायद पाकिस्तान के भी आधा से ज्यादा लोग हैं, बहुत सारे ममालिक के लोग हैं इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। वो किसी भी हवाले से हो, खासतौर से मजहबी एक्सट्रीमिज्म, उसमें तो किसी इत्तेहाद की जरूरत भी नहीं है। तो क्या ये मौसर होगा इस तरह की स्ट्रैटेजी? नहीं, ये बेसिकली वो ईरान के खिलाफ है। भारत को और यूएई को और जो उसके जो ईरान के जो इत्तेहादी हैं, ख़ास तौर पर हिजबुल्ला और हुतीस, उनके उनको उनको जो है वो न्यूट्रलाइज करने की एक कोशिश तो हो सकती है। उसने कहा कि शिया सुन्नी जो वो हैं, वो शिया तो बेसिकली ईरान से ईरान रिप्रेजेंट करता है ना शिया कम्युनिटी को। और दूसरी तरफ सऊदी अरब है। सऊदी अरब तो जहाँ यूएई है वहाँ सऊदी अरब के आने का तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब इसमें ज्वाइन करेगा, और सऊदी अरब ने अभी तक इजराइल को तस्लीम भी नहीं किया। तो वो उसकी जो शर्त है वो ये है कि आप पहले फ़लस्तीनी रियासत का क़याम का ऐलान करें, उससे एग्री करें, तो फिर हम आपको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। लेकिन ये कोई
یہ میرے خیال سے اس میں بنیادی بات جو ہے وہ جو اسرائیل اور بھارت کے جو ریلیشن شپ ہے وہ یہ جو مئی 25 میں جو پاکستان کے خلاف آپریشن لانچ کیا تھا ہندوستان نے، بھارت نے، تو اس میں بھی جو اسرائیلی لوگوں کی اور اسرائیل کی کچھ نہ کچھ تو حمایت حاصل تھی. لیکن بہرحال یہ ایک کوشش ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت آئسولیٹ ہوا ہے، امریکہ سے بھی اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، اور بیسک بات بھی یہی ہے کہ جو نریندر مودی ہیں انہوں نے امریکن دباؤ میں آ کر جو فریم ورک ایگری کیا ہے ٹریڈ کا، اس میں جو ہے وہ ہندوستان کو بہت بڑا خسارہ ہے. ایک تو یہ کہ ان کی ٹیکسٹائل بند ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے وہ ان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کی تباہی جو ہے وہ آئے گی، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ 0% امریکن اس کے اوپر وہ ہو، اور ہندوستان جو ہے وہ 18% ڈیوٹی دے. تو یہ ٹیرف کا ایشو بھی ہے، اور میرے خیال سے نیتن یاہو کے ذریعے وہ ٹرمپ سے درخواست کریں گے مودی صاحب کے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تھوڑی نرمی کریں. مودی جو ہے وہ اس وقت ود ان انڈیا اور ود ان بھارت جو ہے وہ بہت آئسولیشن کا، نہ صرف یہ کرٹیسزم ان کے اوپر بہت بھاری ہو رہا تھا 2-3 چیزوں کے اوپر. ایک تو جو آپریشن سندور پاکستان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس کے نتائج ان کے حق میں نہیں آئے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس میں کچھ خرابی آ گئی ہے، اور نریندر مودی نے ابھی جو ٹریڈ ایگریمنٹ کا فریم ورک سائن کیا ہے، فریم ورک ایگری کیا ہے، وہ ہندوستان کے حق میں نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے ان کا ایگریکلچر سیکٹر ہو رہا ہے، اور دوسرا جو سیکٹر ایفیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے ان کا ٹیکسٹائل سیکٹر. تو یہ دونوں سیکٹر ان کے بڑے اہم ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ایبسٹین فائلز کے سلسلے میں بھی مودی صاحب کو اور ان کے وزیروں کو اور ان کے دوستوں کو کافی کرٹیسزم کا یا پبلسٹی، نیگیٹو پبلسٹی کا سامنا ہے. مودی صاحب اس سے پہلے بھی اسرائیل گئے تھے، اور یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پہلے اسرائیل کا انہوں نے جو دورہ کیا تھا وہ ایبسٹین کے مشورے پہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جی مودی صاحب جو ہے وہ ہمارے مشورے کے مطابق اسرائیل گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں جو ہے وہ ڈانس کیا ہے، جس سے ٹرمپ جو ہے وہ بہت خوش ہوا، چونکہ انہوں نے ایبسٹین سے یہ پوچھوایا تھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ میں کیا کروں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائے. تو یہ انہوں نے ڈانس وانس کیا تھا. تو ابھی ڈانس وانس کا تو موقع نہیں ہے، کیونکہ ایبسٹین کی جو فائلیں ہیں وہ 35 لاکھ فائلیں آئی ہیں، 30 لاکھ اور ہیں. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایبسٹین جو ہے وہ اسرائیلی موساد کا بہت ہی ہائی پاورڈ ایجنٹ تھا، اور وہ سب کچھ جو ہے موساد کے مشورے سے اور موساد کے آرڈر پہ کر رہا تھا. تو ایک تو خیر یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا جو انہوں نے یہ بنایا ہے کہ جی وہ ایکسٹریمزم کے خلاف بنا رہے ہیں، تو ایکسٹریمزم کے خلاف کیا بنائیں گے؟ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بھارت بلوچستان میں بھی ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، اور کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے، وہ عام وہ کھلے طور پر کر رہا ہے.